इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में बमबारी की है, जानकारी मिल रही है। अब्दुल्ला शाह के घर पर भी हमला किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो कि अफगानिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हवाई हमला बोला गया। पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। तो हमले किए गए हैं, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं। 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए। वह ये है कि पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको शहीद किया गया। ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। तालिबान अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अगर इस तरह का दहशतगर्दी का बड़ा वाकया पाकिस्तान में दोबारा होगा तो फिर पाकिस्तान इंतजार नहीं करेगा कि जो भी हमारे सरदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है, मैं आपको इस बात पे बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारा मजाक बने। बहुत मजाक हो गया। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को वेपन दो, लोगों को लड़ना सिखाओ। मोदी इन फील्ड मारेगा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा। বন্ধুরা, কথায় আছে যে সাপ আপনি অন্যের ক্ষতি করার জন্য পুষছেন সেই সাপ আপনাকে কিন্তু একদিন না একদিন ঠিকই কামড়াবে। আর সেম পরিস্থিতি হচ্ছে এখন পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে। আপনাদের গতকালকে সন্ধ্যাবেলা একটি ভিডিও বানিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম পাকিস্তান তালিবানদের মারার জন্য টিটিপি তালিবানদের মারার জন্য আফগানিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে এয়ার স্ট্রাইক করে। সেই এয়ার স্ট্রাইকে তখনকার পাওয়া খবর অনুসারে 8 জন মারা গেছে, যারা সবাই ছিল সেখানকার স্থানীয় নাগরিক, এমনকি শিশু সহ টোটাল 8 জন। যাই হোক, সেই খবর বেরিয়ে আসার পরে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জোরসোরে আলোচনা হচ্ছে, তাহলে কি পাকিস্তান আর তালিবানের মাঝে যুদ্ধ শুরু হবে? দেখুন, যুদ্ধ শুরু হোক বা না হোক সেটা তো পরবর্তী টাইমে দেখাই যাবে, যেটা আমিও দেখতে পাবো, আপনারাও দেখতে পাবেন। কিন্তু এখানে সব থেকে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে এখন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশিদের নিয়ে। কেন জানেন? যখনই এখানে কোনো ইসলামিক বিশ্বের নাম আসে বা ইসলামিক দেশের যুদ্ধ শুরু হয়, তখনই এদের আল্লাহর কথা মনে পড়ে। এরা বুঝে পায় না কাকে সমর্থন দেবে আর কাকে ছেড়ে দেবে। কেননা এরা মুহূর্তের মধ্যে বা সময় অনুসারে এরা আব্বু বদলাতে দেরি করে না। কখনো কখনো এরা আব্বু বানায় তালিবানকে, আবার কখনো কখনো পাকিস্তানকে। যখন তালিবান ক্ষমতায় আসে তখন সেই মুহূর্তে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানিরা তালিবানকে আব্বু বানিয়েছিল। আবার যখন এই পাকিস্তানের সাথে ভারতের কোনো কনফ্লিক্ট বা ছোট কোনো উত্তেজনা তৈরি হয় তখন তারা আবার পাকিস্তানকে আব্বু বানায়। কিন্তু এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই, দুটোই তো আল্লাহর বান্দা, দুটোই আল্লাহর ভক্ত, দুটোই কি তাহলে আল্লাহ আল্লাহ লড়াই হচ্ছে? এখন এরা কনফিউশনে পড়ে গেছে এটা দেখে যে এখানে সমর্থন কাকে দেবে। যেটা হোক বন্ধুরা, আগে পুরো ভিডিওটি দেখে নিন, তারপরে মেন টপিকে যাচ্ছি। तो मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, रिजिड लाइंस नहीं ली जा सकती। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको शहीद किया गया और जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी डेड बॉडी को उठाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल था, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। व्हेन द आर्मी चीफ गोज फॉर द फ्यूनरल एंड गिव्स द शोल्डर टू द कॉफिन इन पाकिस्तान, तो समझें अफगान तालिबान ने गर्मियों तक का वक्त मांगा है पाकिस्तान से कि हम टीटीपी को डिसआर्म करेंगे गर्मियों तक। ये जो समर अभी आ रही हैं, बिकॉज नॉर्मली ये जो सीज़न है ये उनकी जंक्शन का सीज़न है और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि हम अफगान तालिबान को टीटीपी को डिसआर्म करेंगे। चीज़ को मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, ठीक है जी, कि एक तरफ पाकिस्तान ये समझता है कि हमें
तालिबान के साथ बैठना चाहिए, एक कन्फ्यूजन ये थी, और एक कन्फ्यूजन ये है कि हमें नहीं बैठना चाहिए। देखें, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ नहीं बैठ सकता, टीटीपी के साथ। अफगान तालिबान के साथ तो बैठ सकता है, टीटीपी के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है जनाब। सो इस चीज को जहन में रखना है हमने कि आपको ये जंग लड़नी पड़नी है। सो अफगान तालिबान जो है वो आपकी कोई रहनुमाई नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, वो टाइम बाय कर रहे हैं। अफगान तालिबान को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि जिन टीटीपी के लोगों के साथ मिलके उन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, क्या वो उन्हें छोड़ देंगे? देखिए, अफगान तालिबान को पता है कि इसी टीटीपी के ग्रुप्स को हमने इस्तेमाल करना है अलकायदा से लड़ने के लिए, इसी टीटीपी के ग्रुप को हमने इस्तेमाल करना है बाकी जो ममालिक के लोगों के साथ लड़ने के लिए, जब कभी कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। सो यहाँ पे इन चीजों को समझने की जरूरत है। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটা বেরিয়ে আসছে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানকে নিয়ে। পবিত্র রমজান মাসে হয়ে গেল বড়সড় ধামাকা। কে জানে এবার আল্লাহ কোথায় ছিল, এক আল্লাহ আর এক আল্লাহর উপর অখুশি কিভাবে হলো। যাই হোক, আসি মেন টপিকে। এই খবরে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন এখন এটাই জাগছে যে পূর্ব পাকিস্তানের এখন কাকে সমর্থন দেবে, তালিবান না পাকিস্তানি? কেননা তাদের কাছে দুটোই তো তাদের আব্বু। যেটাই হোক, আসি মেন খবরে। আকাশপথে আফগানিস্তানের জোড়া হামলা পাকিস্তানের, অন্তত 8 জনের মৃত্যু দাবি করলো এমনটাই তালিবান সরকার। হ্যাঁ বন্ধুরা, সোমবার তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ এক স্টেটমেন্টে জানিয়েছে, ভোর 3টে নাগাদ একটি পাকিস্তানি বিমান থেকে পরপর দুবার বসতি লক্ষ্য করে বোমাকে ফেলেছে, তাতে প্রাণ যায় 8 জনের। আফগানিস্তান এবার আকাশপথে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। জোড়া হামলাতেই অন্তত 8 জনের প্রাণ গিয়েছে বলে দাবি করেছে সেই দেশের তালিবান সরকার। তালিবানের তরফে এই হামলার নিন্দা তো করা হয়েছে, তবে পাকিস্তান এখনো পর্যন্ত এই হামলার দায় স্বীকার না করলেও সাম্প্রতিক সময়ে নবনির্বাচিত প্রাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। সোমবার তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ এক স্টেটমেন্টে জানিয়েছে, ভোর 3টে নাগাদ একটি পাকিস্তানি বিমান থেকে পরপর দুবার বসতির লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়, তাতে প্রায় 8 জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের প্রত্যেকে শিশু ও মহিলা বলে দাবি করেছে সেই স্টেটমেন্টে। তালিবানের দাবি মোতাবেক এই হামলা চালানো হয়েছে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের খোস্ত এমনকি পাট্টিকা প্রদেশে। কাবুল জানায় এই হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত করেছে তারা। 2021 সালে তালিবান পুনরায় আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সীমান্ত নিয়ে সংঘাত সংঘর্ষ শুরু হয়। ইসলামাবাদের দাবি করে আফগানিস্তানের মাটি থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি বারবার পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে হামলা চালাচ্ছে। শনিবার এমন এক হামলায় 7 পাক সেনার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পাকিস্তান। নিহতদের সেনা শেষকৃত্য উপস্থিত হয়ে জারদার হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছিল, যারা আমাদের দেশে ঢুকে সন্ত্রাস বাড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। মনে করা হচ্ছে কারো নাম না করলেও পড়শি আফগানিস্তানকে নিশানা করেছিল তিনি। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান আফগান সীমান্ত বিস্তীর্ণ অংশ সশস্ত্র গোষ্ঠী তেহরিকি তালিবান পাকিস্তান, যেটির নাম হচ্ছে টিটিপি, এর মুক্ত অঞ্চল। টিটিপির সঙ্গে আফগান তালিবানের একটি অংশের সুসম্পর্ক রয়েছে। বারবার পাক সেনা টিটিপির সংঘর্ষের খবর প্রকাশে এসেছে। এর আগেও পাক সেনা টিটিপির সঙ্গে শান্তি আলোচনার চেষ্টা করলেও তা ভেস্তে যায়। তো বন্ধুরা, পাকিস্তান যেভাবে ভারতের ভেতরে আতঙ্কবাদী পাঠায়, তাহলে তো এবার ভারতেরও উচিত প্রকাশ্যে গিয়ে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে এয়ার স্ট্রাইক করা। তো বন্ধুরা, এখন বড় প্রশ্ন এটাই, পুত্রগণগুলো এবার কাকে সাপোর্ট করবে, তালিবান না পাকিস্তান? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।